आजिर भिडियोटी बहुत खास अटे कहीं आज आम जानिबा एमिति एक सत्यता विषय जहाँ शुणा बहुत कटु हो पारे किंतु यह आपण जीवन को बदल पारे। यह सत्य अटे कि स्वार्थपर हूँ तेबे सफल हो पारे। हुए तो यह शुणी आपण को आश्चर्य लगिपारे। एठारे स्वार्थपर अर्थ स्वार्थी हेबा नुहे, यार अर्थ निज लक्ष्य उपरे एते केंद्रित हो जिवे कि अन्यर फालतू कथा, बेकार संपर्क और अनावश्यक आलोचना को साइड कर दियंतु। जेबे पर्यंत आपण निज पई, निज स्वप्न पई और निज लक्ष्य पई पूरा समर्पण हेबे नहीं, सेते पर्यंत आपण जीवन रे सेही शीर्षता को केमिति हासिल करिवे जहा आपणकर अटे। भावंतु जदि आपण समस्तंको खुशी करिया पई चेष्टा करिवे, समस्तंकर कथा मानिबे आउ समस्तंक आलोचना को हृदय रे लगाइबे तो कौन हेबो, आपण केउठार हेबे नहीं। लोक माने सबुले किछि ना किछि कहिबे, आपण किछि करिवे तो निंदा करिवे, किछि करिवे नहीं तो निंदा करिवे। तो काहेकि ना आमे किछि स्वार्थी हेबा आ केवल निज लक्ष्य उपरे ध्यान देबा। आज आपण एमिति एक संवाद विषय जानिबे जहा चाणक्य और चंद्रगुप्त मध्यरे होइतिला। यह हमको शिखाउछि कि केमिति आमे आम जीवन रे ध्यान रखिबा, अनावश्यक संपर्क रे दूरता रखिबा और निज स्वप्न को वास्तव रे बदलाइबा। यह सह एक कहानी सुनिबा जहा एही सत्यता को गभीरता रे बुझाई परिबो। तेबे चलंतु जानिबा सेही सुंदर कहानी। चंद्रगुप्त और चाणक्यंकर संवाद कहानी आरंभ हेउछि सेही समयरू जेबे चंद्रगुप्त मौर्य जने युवक योद्धा थिले, जी निज स्वप्न को पूरा करिया पई चाणक्यंकर मार्गदर्शन रे थिले। चंद्रगुप्तंक ठारे प्रतिभा थिला, जोश थिला, किंतु तांक मनरे एक द्वंद्व मध्य थिला। से समस्त को खुशी करिया को चाहुतिले। से चाहुतिले कि तांक बंधु, परिवार और समाजर लोक माने तांकर प्रशंसा करंतु। किंतु चाणक्य जे रणनीति और बुद्धिमतार महारथी थिले, से भल भावरे जानिथिले कि एही रास्ता सफलतार नुहे बरम असफलतार अटे। दिने चंद्रगुप्त चाणक्य को कहले, आचार्य मु निज स्वप्न को पूरा करने को चाहूँगी कि मगधर एक शक्तिशाली सम्राट हेबा पाई, किंतु लोक माने मो विषय कौन भावुचंदी यह मते चिंतित करुछि। मोर बंधु माने कहउचंदी कि मु बहुत शीघ्रता करुछि, मोर संपर्कीय कहउचंदी कि मु बहुत महत्वाकांक्षी अटे, आउ किछि लोक तो मोर सब कथा को आलोचना करुछंदी, मु कौन करिबी। चाणक्य लंबा निश्वास नेले और हसी कहले, चंद्रगुप्त जदि तुमको सम्राट हेबार अछि तो तुमको स्वार्थी हेबाको पड़िबो। चंद्रगुप्त आश्चर्य हेले, स्वार्थपर आचार्य यह तो भूल अटे, लोक माने मते घृणा करिवे। चाणक्य हसी कहले, नुहे चंद्रगुप्त, मु एहा कहू नाही कि तुमे स्वार्थी हुओ, मु एहा कहूछि कि तुमे निज लक्ष्य प्रति एते समर्पित हुओ कि तुमको अन्यर फालतू कथा शुणा न जाऊ। तुमको सही संपर्क ठारू दूरता बनेबाकू हेबो कि जहा तुमको तळको टाणुछि। तुमको केवल निज स्वप्न उपरे ध्यान देबाकू हेबो। जेबे पर्यंत तुमे एकुटिया रहिबो नाही, निज लक्ष्य उपरे केंद्रित रहिबो नाही, सेते पर्यंत तुमे सफलतार सेही उच्चता पर्यंत पहुंची पारिबो नाही। चंद्रगुप्त एबे भी द्वंद्वरे थिले, किंतु आचार्य यह किपरि संभव, लोकमान तो किछि ना किछि कहिबे। चाणक्य कहले, चलो मु तुमको एक कहानी सुनाउछि। एही कहानी माध्यम रे तुमे बुझी जिवो कि अन्यर कथारे ध्यान देबा केते बेकार होइथाए। यह एक प्रेरित कहानी। कौनसी एक दूर गाँव रे जड़े बापा और तार पुत्र मेलारू तांको निज गाँ को फेरुथिले। सेमाने मेलारे गोटे गध किनिथिले। दुहे खुशी रे निज गध सह तांको घर आड़ को चलिले। रास्ता रे किछि लोक ठिया होइथिले। जणे हसी कहला, देख एही मूर्ख मानकू गध साथी रे अछि, तथापि दुहे पादरे चलुछंती। बाप और पुओ भाबिले, हाँ कथा तो सत्य अटे। दुहे गधर पिठी उपरे चढ़ीगले। किछि बाट आगकू गले तो आउ किछि लोक माने भेटिले। जणे कहला, अरे देख एही निर्दयी मानकू, बिचरा गध केते दुर्बल अटे, आउ एही सुस्थ सबल लोक माने ता
ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାପକୁ ଗଧ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଧ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚିଲ୍ଲାଇ କହିଲା, କେତେ ଅଲାଜୁକ ପୁଅ, ବୁଢ଼ା ବାପୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଗଧ ଉପରେ ବସି ମଜା ନେଉଛି। ପୁତ୍ରକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଧ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାହାର ବାପାକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲା। ଏବେ ବାପା ଗଧ ଉପରେ ଥିଲା ଓ ପୁଅ ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଜଣେ ପଥିକ ଦେଖି କହିଲା, କିପରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବାପ ଅଟେ, ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ମଜା ନେଉଛି ଆଉ ପୁଅକୁ ପାଦରେ ଚଲାଉଛି। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗଧକୁ ଏକ ବାଉଁଶରେ ଓଲଟାଇ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତାକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉଠାଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲା, ଏହା କି ନାଟକ ଅଟେ? ଗଧକୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ବାପା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବୃଦ୍ଧ କହିଲା, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ କି ତୁମେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦୁନିଆକୁ ଖୁସି କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଭଟକି ଯିବ। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ 4ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 4ଟି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଅବା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଫାଲତୁ କଥାଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଟକାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ା ପୂରା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ମନା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶିକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଏ କି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସୀମିତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଫସି ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଶାସିତ କରିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏତ ଖରାପ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଦୁନିଆଠାରୁ କଟିଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ବିତାନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଏକୁଟିଆ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଚାରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଆତ୍ମଜାଗୃତତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
मोर दृष्टिकोण एकांतता कौन दुर्बलता नुहे, यह आपण को निज सह जोड़ी थाए। जेबे आपण एकुटिया होइथांती तो आपण निज स्वप्न को स्पष्ट देखि पारंती। यह सही समय अटे जेबे आपण निज लक्ष्य पई रणनीति तैयारी करथांती, जेमिति चाणक्य चंद्रगुप्त पई बनाइथिले। केवल निज लक्ष्य विषय भावंतु और एहा पई परिश्रम करंतु। चतुर्थ शिक्षा, निज लक्ष्य को निज जीवनर केंद्र करंतु, बाकी सबकिछि गौण अटे। जदि आपणक लक्ष्य स्पष्ट अछि तो आपण सही प्रत्येक जिनिस को अणदेखा करिपारिबे जहा आपणको ताहाठारु दूर को नहीं जाए। उदाहरण स्वरूप मानि नियंतु कि आपण एक लेखक हेबाकू चाहुचंती, किंतु आपणक संपर्क कहती लेखिबारे कौन अछि, चाकरी करंतु। जदि आपण तांक कथा मानि नेबे तो आपण निज स्वप्न ठारु भटकी जिवे। एहा बिना प्रत्येक दिन किछि लेखिबाकू समय बाहर करंतु और निज कहानी लिखंतु, बही पढ़ंतु और निज कौशल को महकांतु। वैज्ञानिक आधार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जो लोक निज लक्ष्य उपरे केंद्रित रही थांती से माने अधिक सफल होइथांती। एहा एथिपई होइथाए काहेकि ना तांको मस्तिष्क गोटिए दिगरे काम करिथाए, जोंथिरे तांको ऊर्जा बढ़ी न थाए। आपणक लक्ष्य आपणक परिचय होइथाए। यह सही निया अटे जहाँ आपण को प्रत्येक सकाळु उठिया पाई प्रेरित करिथाए। चाणक्य चंद्रगुप्तଙ୍କ सम्राट करिवार लक्ष्य रखिथिले और से प्रत्येक स्टेप रे ताहा उपरे ध्यान देले। आपण भी निज लक्ष्य को निज जीवनर सूर्य करंतु। आलोचक मानकर कथा सुनतु नाही, बधिर होई जांतु। शिक्षा, चाणक्यंकर पंचम शिक्षा हेउची सबुठारु महत्वपूर्ण। आलोचक मानकू अणदेखा करंतु। लोक माने सबुले किछि ना किछि कहिबे, तांको कथा को सुनिबा बंद कर दियंतु। निज लक्ष्य उपर ध्यान दियंतु। जदि आपण तांको कथा को हृदय रे लगाइबे तो आपण केबे आरंभ करि परिबे नाही। चाणक्यंक दृष्टिकोण रे आलोचना एक एमिति जिनिस अटे जहा समस्तंक भागरे आसीथाए, किंतु जे लोक सफल होइथांती से माने एहाकू सुनिथांती, बुझिथांती और तापर ताको छाड़ी देइथांती। चाणक्य चंद्रगुप्त को शिखाइले कि आलोचना को निज हृदय पर्यंत पहुंचवा को दियो नहीं। यह तुम रास्तार कंटा नुहे बरम एक शिक्षा होई पारे। चाणक्यंक रणनीति स्वार्थी हेबार कला। चाणक्य चंद्रगुप्त को कहिथिले कि स्वार्थपर हेबा एक कला अटे। यह सही कला अटे जोंथिरे तुमे सही संपर्क और कथा को छाड़ी देइथाओ जहा तुमको पछको टाणी थाए। चाणक्य को उपदेश सीमा निर्दिष्ट करिथाए। समस्त को निज जीवन रे दखल देवा पई आदेश देई न थाए। निज पई समय और जागा दियंतु। नकारात्मक लोकंक ठारू दूरे हो जांतु। जो लोक माने सबुबेले आपणकर निंदा करछंती तांको कथा को अणदेखा करंतु। तांको सह समय बितेवा बदल रे निज लक्ष्य उपरे काम करंतु। आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहिसंती कि जे निज मन को नियंत्रण कर नै थांती से सब क्षेत्र में सफल हो पारती, कहीं से तांको मन को निज लक्ष्य उपरे एकाग्रता सह काम करि पारती। निज मन को अन्य आड़े जीवाकू दियंते नहीं, अन्यर कथा शुणते नहीं। सेथिपाई से जीवन रे सफल होइथांती। सेथिपाई जीवन रे सफलता पाइबाकू हेले निज स्वप्न निज लक्ष्य उपरे ध्यान दियंतु और काम करंतु, आउ स्वार्थी हुंतु। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणाइबे। भिडियोटी भल लागिले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।